वियतनाम हो, बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका जैसे ममालिक तरक्की की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि जी हम एटॉमिक कंट्री होकर भी आज इंडिया से पीछे हैं। आज हम जनाब रशिया से पेट्रोल तक नहीं खरीद सकते कि आज हम मुट्ठी भर डॉलरों के लिए IMF के आगे उसको फ़ोन कर रहे हैं, वो हमारी मिस्ड कॉलें देकर जवाब नहीं दे रहा। इंडिया ही है अभी तक, पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान का तो पासपोर्ट हमारा, हम एयरपोर्ट पे जाएं तो ऐसे पता चल जाए पाकिस्तानी है तो उठा के फेंकते हैं, ऐसे फिर गिल्टी फील होता है कि नीचे से उठाना पड़ता है हमें, तो ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। नाजरीन, इन दिनों हमारा मुल्क फिर से गर्दाब में है। सियासी इंतशार, आईनी पेचीदगियां और मुआशी बहरान नई हुकूमत के क़याम के बाद से नए नए मसाइल को जन्म दे रहा है। 1970 में सिर्फ एक मुल्क की मईशत का हुजम $1 खरब से ज्यादा था। आज 15 ममालिक इस सफ में शामिल हो चुके हैं। अरबों इंसान गुर्बत की लकीर से ऊपर खींचे जा चुके हैं। वियतनाम हो, बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका जैसे ममालिक तरक्की की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मगर पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान वही घिसे पिटे पुराने किस्से कहानियां सुनाकर रोज आवाम को महंगाई के बोझ तले दबाते ही चले जा रहे हैं। इंडिया नो डाउट अबाउट दैट कि एक फेमस कंट्री है। IT में जो वो जितना आगे गए हैं डेमोक्रेसी के हवाले से, हमारी तरह जो है ना उनकी डेमोक्रेसी नहीं है। अगरचे दोनों तरफ ही चीज़ें पाई जाती हैं। व्हेन वी गो अब्रॉड, आई बीन अब्रॉड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मैंने देखा है कि इंडियंस वहाँ हमसे आगे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? ये मुझसे ज़्यादा हमारे बड़ों को सोचना चाहिए कि जी हम एटॉमिक कंट्री होकर भी आज इंडिया से पीछे हैं। आज हम जनाब रशिया से पेट्रोल तक नहीं खरीद सकते, तो क्यों हैं? What is the difference between the main difference is I think democracy, ठीक है ना। डेमोक्रेसी का हमने सिर्फ नाम यूज़ किया है, जबकि रियल डेमोक्रेसी if you want to see that is in India in actual I'm really I have like मेरा वहाँ पे लोगों के साथ connections हैं। इस खित्ते में जो प्रॉब्लम है, अमेरिका सरदार है, ठीक है, चौधरी साहब वही हैं, तो हम भी उन्हीं के वो हैं, वो भी उन्हीं का है। लेकिन ये है कि हम ही शायद वो जैसे होते हैं ना पिंड दे विच कमी कमीन होंदे ना, तो साढ़े नाल कमी कमीन वाला ना हिसाब किया जाता है, ठीक है ना जी। जहाँ पे हाँ इंडिया चौधरी जो नीचे उनके होते हैं ना वो है, और हमको तो इन्होंने बिल्कुल ही बैक पे रखा हुआ है। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ अस। कहा जा रहा है कि इंडिया जो है, जैसे उसने अभी इस टाइम मतलब अपना नाम बनाया है, आने वाले सालों में ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका इतना नाम होगा कि मतलब हमारा जो नाम है इस टाइम भी नहीं है, और आने वाले सालों में अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमारा नाम तब भी नहीं होगा। यार देखें, अगर आप इसको कंपैरेटिवली तो पाकिस्तान लेंगे तो यू आर क्वाइट राइट कि इंडिया का नाम होगा, ठीक है ना। इंडिया का नाम होगा, शायद हमारा हो या ना हो, इस पे तो हम बात नहीं करेंगे, हमारा भी होगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। बिकॉज हमारा एक मुल्क जो है ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बना हुआ है। इज इंडिया मोस्ट पावरफुल कंट्री और नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड? मुझे हर लिहाज से वो लगता है पावरफुल है, बिकॉज के उधर जब वो बाहर जाते हैं तो इजीली वीज़ा उनका लग जाता है, हमारा वीज़ा नहीं लगता जल्दी, ठीक है। हम और जब वो पासपोर्ट हम एयरपोर्ट पे दिखाते हैं तो ऐसे उठा के मारते हैं, तो ये बड़ा गिल्टी फील होता है हमें कि भाई ये अच्छी बात नहीं है। आपने जो बात की, आप देखो ना कि पासपोर्ट की हमारी वैल्यू नहीं है, उनके पासपोर्ट, वो अपने पासपोर्ट के अलावा कितने मुल्कों में विजिट कर सकते हैं? आई थिंक कि सारे मुल्कों में जा सकते हैं मोस्टली। वो अपने पासपोर्ट का यूज़ ना भी करें तो इजीली वो अपने कहीं भी जा सकते हैं। हम पासपोर्ट के साथ भी नहीं जा सकते जी। और वो मोस्टली उनका पॉपुलर ये है कि वो ना ज़्यादा कि वो स्टडी वीज़ा पे उनको भेजा जा सकता है, वो चले जाते हैं कनाडा, इंग्लैंड, UK, ठीक है, जिधर भी जाना चाहें USA जा सकते हैं। तो हमारा ये है कि हम कहीं भी नहीं, स्टडी वीज़ा पे भी नहीं। इवन आप देखो कि अमेरिका, रशिया और भी बहुत से मुल्कों में इंडियंस ही तो बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। और ये सिख जो हैं, ये इंडियंस जो हैं, ये ज़्यादा पॉपुलेशन आपको USA में मिलेगी। ऐसे ही है। इवन कि वहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं और अपने मुल्क का भी सोच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसके अलावा और कौन से सेक्टर को आप देखती हो जिसमें इंडिया जो है फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड? आई थिंक कि इंडिया ही है अभी तक, पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान का तो पासपोर्ट हमारा, हम एयरपोर्ट पे जाएं तो ऐसे पता चल जाए पाकिस्तानी है तो उठा के फेंकते हैं, ऐसे फिर गिल्टी फील होता है कि नीचे से उठाना पड़ता है हमें, तो ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। एजुकेशन, IT, इकोनॉमी, GDP और कौन से सेक्टर में पाकिस्तान जो है इंडिया से आगे है? सारे में पीछे ही है, क्योंकि इंडिया सबसे आगे है, क्योंकि उन्होंने उनके अगर आप देखेंगे ना जाके इंडिया में, अगर आप विज़िट करते हो तो उनकी जोन सी वो आप अगर गांव में, विलेज में किसी में चले जाओगे ना, उधर की जो मोस्टली पॉपुलेशन है ना उधर की,
تو وہ بھی آپ سے نا انگلش میں بات کرے گی, ٹھیک ہے. ان کو اتنا ٹوٹلی بولی جاتی ہے. ہاں, اور ان کو ٹوٹی پھوٹی جائے آئے لیکن وہ کوشش کرتے ہیں, اور وہ ان میں اتنا نالج ہے کہ سمجھنے کا, جاننے کا. لیکن ہمارے میں نا یہ اس کو اگر بول بھی لیتا کوئی تو وہ شرم محسوس کی جاتی ہے, اور دوسرا اس کو کہ دبایا جاتا ہے, اور وہ بس اردو بس. ان میں پنجابی بھی بولتے ہیں اور انگلش بھی بولتے ہیں, اور کتنی زبانیں, 100 تو کتنی زبانیں ادھر بولی جاتی ہیں. ہاں یہ تو ہے. ہرے ہرے باغ دکھائے گئے, اور ہماری قوم بھی خیر شوقین ہے ان چیزوں کی. تیومالائی کہانیاں سننے کی بچپن سے شوقین ہے تو ابھی بھی اچھا لگتا ہے. پھر یہ کہ کبھی کسی سے دوستی کرنا, کبھی کسی سے رفاقت کرنا, کبھی کسی سے پیار کرنا اور کبھی کسی سے عشق کرنا, یہ ہماری فطرت کا حصہ بن چکا ہے. کبھی ہم کسی ملک سے محبت کر بیٹھتے ہیں, پھر وہاں سے اگر ہلکے سے دھتکارے جائیں تو پھر دوسرے ملک سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں اگر محبت کا حق ادا نہ کر سکیں یا ہم یا وہ, تو ہم ان سے چھوڑ دیتے ہیں. پھر کسی سے رشتہ داری منسوب کر لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں, یعنی اماں کر پیارے اماں. تو وہ اماں کے چکر میں پھر جب ان کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم کام نہیں آتے, پھر ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے, وہ بھی ہمارے کام نہیں آتے. تو کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ, اسی چکر میں کوئی کنسسٹنسی کریٹ نہیں ہو پائی. ہوشیاری ہماری اتنی ہے کہ ہم کوٹ کرتے ہیں کہ جناب امریکہ کا فلاں فلسفی, یورپ کا فلاں فلسفی, چین کا فلاں فلسفی یہ کہتا تھا کہ ملک کے مفادات کے لیے یوں کریں. لیکن اب اس چکر میں یہ ہوا کہ مفاد کے چکر میں کبھی کسی کے پیچھے بھاگ گئے, کبھی کسی کے پیچھے بھاگ گئے, کبھی کسی منصوبے کے پیچھے, کبھی کسی منصوبے کے پیچھے. وطن کا, ملک کا وقت بڑا ضائع ہوا. معاشی طور پر جن حالات سے ہم دوچار ہیں یہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اگر 2014 میں سی پیک کا منصوبہ شروع ہو گیا تھا, آج ہم 2022 میں موجود ہیں. آپ کے سامنے ناظرین میں یہ بات کرتا رہا, 8 سال گزر گئے. مجھے کہا گیا کہ یہ 15 سال کا منصوبہ ہے. اس میں کم از کم 6 سال تو میں یہ جانتا ہوں کہ آفٹر برنر انجن لگا کر تیزی سے منصوبوں کو پرسو کیا گیا. کچھ تو بن گیا ہوگا, کچھ تو تیار ہو گیا ہوگا. اس کے نتیجے میں پاکستان کو کیا ملا؟ اگر یہ 63 ارب ڈالر کا منصوبہ تھا, کچھ تو ملا ہوگا کہ آج ہم مٹھی بھر ڈالروں کے لیے IMF کے آگے اس کو فون کر رہے ہیں, وہ ہماری مسڈ کالیں دے کر جواب نہیں دے رہا. اس کیفیت تک کہاں اور کس طرح سے پہنچے؟ دیکھیں اب بالکل یہ بھی تو بات ہے نا کہ دیکھیں ہمارے ملک میں ایون کہ گورنمنٹ جو ہے کیا رول کرے, اور ان کی گورنمنٹ جو ہے ان کے ملک کے لیے کیا رول کرے. اصل میں دیکھیں جی, آپ اس میں بھی ہمارا قصور ہے, اس میں ان کا قصور نہیں ہے. آپ اگر آپ کی ایج کتنی ہے, ویسے تو آپ بتائیں گے نہیں, لیکن چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں کہ میری ایج مور دین آلموسٹ 40 ہے. تو ہم پچھلے 40 سال سے تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جی نواز شریف ہے, شہباز شریف ہے, زرداری ہے, 2 خاندان ہیں. جبکہ ہندوستان میں ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہندوستان میں اگر 2 خاندان اگر کوئی ہیں بھی, چلیں وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی گاندھی خاندان ہے, ٹھیک ہے نا, یا نہرو ہے, لیکن وہ اوپر سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اور وہ پھر گاندھی خاندان پورے انڈیا میں نہیں ہے. انڈینز میں پنجاب میں علیحدہ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ MP میں چلے جائیں, UP میں چلے جائیں, ان کی جو اسٹیٹس میں چلے جائیں تو وہ سب کو موقع دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو 2 لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, یا تو ان کی حکومت ہوگی یا ان کی ہوگی. تو اس کا جو ہے نا یہ ہم ہیں, ٹھیک ہے. پہلی دفعہ ہم نے کسی کو انٹروڈیوس کروایا تھا, وہ بھی انہوں نے اس کو نگلیکٹ کر دیا. اب آنے والے وقت میں یہی ہوگا. آنے والے وقت میں کیا ہوگا, ہمارا وزیر اعظم کون ہوگا, یا مریم ہوگی یا بلاول ہوگا, ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے ہاں, ہو سکتا ہے فضل الرحمان کا بیٹا ہو جائے. تو تیسری تو میں اور آپ تو نہیں بن سکتے.